किस ठीक अच्छे ना खाली एइबड़ा तो नुणा लागलानी माछ केते बड़ बड़ माछ सब आपण देखिजंती 20 किलो 25 किलो 30 किलो पर्यंत देखिजंती गुटे माने गुटी माछ गुटी माछ आ एमती केबे किछि तिमी फिमी सब केबे देखिजंती से देखिजंती तो हाय नमस्ते भले था समस्ते मु सौरभ स्वागत जनाऊँ मो यूट्यूब चैनल उड़िया ब्लॉगर सौरभ आई होप कि आपण मैंने समस्ते भले अच्छा फ्रेंड्स आज मुझे बहुत सुंदर जगह जाऊँगी जगटार नाम मुझे आपको कहबी आपटा सरप्राइज रही मो जीवन आज गोटे नुआ अनुभूति मुझे मु एका ना मो साथ अच्छी गोविंद अच्छी आ अमर रही तो आम जा 3 जन जा बहुत सुंदर आज ब्लॉगटा पूरा जबरदस्त हम आपण मैंने देखिए पूरा आनंद पाइबे मुझे जानी तो वीडियो स्किप न करी शेष जाए देखिए वीडियो भल लगे निहाती लाइक करेंगे आम चैनल को जब नुआ कर आसते तो निहाती सब्सक्राइब करेंगे तो चलतु आज ये दमदार ब्लॉग को आम स्टाइल स्टार्ट करवा हेडफोन लगातु डिवाइस को फुल स्क्रीन करूँ आ कि समय सबकि भूली जातु मुझे आपण साथ आपण अच्छा मो साथी आमे मैंने जी आज जगटा मुझे कहबी सरप्राइज रही चलतु देखा फ्रेंड्स आम ए बाहरी पड़चु चलीचु रास्तार पूरा बिल रास्ता देखिपे चारिपटे बिल ये मो पाखे अच्छी अमर एपटे गोविंद आ केते बाटे गला पर से जगह पहुँचा जगटा कहीं कहबन पूरा सरप्राइज रही गले देखा 15 मिनिट चलिया पड़ो आज गोटे जीवन में आम गोटे नुआ अनुभूति आम नवा बहुत दिन भाई गोविंद को आम प्राय 8 मास तलू कहीचे जे गोविंद आमको से बेले नहीं जीव काली आमर एग्जाम सरीगला तो भाविलु कि बुलजी आसवा से जगार आमर मजा आज आसो तो मजा बहुत आसो जबरदस्त से आम टे कि कौन पेप्सी बिस्कुट चिक्की बार आउ कौन अच्छी जिनस अलरेडी अच्छी तो एबे आम जा जहाँ भी खियापिया तो करिया पड़ो ना निहाती केते 3-4 घंटार 4 घंटार ट्रिपटा रही ना चल चल आगे पूरा मजा जबरदस्त भरी पूरी रही पहुँचगले घाट को देखी पारे सेपटे नौका सब अच्छी हिंट आपको मिल सारे कौन कुआडे आम जाऊचे यही आमर नौका ये बाहर लानी सज है ये तो यही बोट रे आज जीवा बोट मान नौका नौका बोट भी कहुआ ना हाँ तो ये आज आम जा जबरदस्त मजा आसो यहाँ कौन यहाँ नालटा ना नदी घाट घाट तो यहाँ तब तेल फेल पड़ू पूरा रेडी हम तापर बाहर ये से मैंने भी माछ धरिया जी जाल ये कर बहुत सारा बोट रही अमर आउ कौन टे कह आउ कौन कह बहुत खुशी दिन आज डर टिके टिके अच्छी किंतु तथापि खुशी रे जीवा गोटे नुआ अनुभूतिटा नवा आज आडभेंचर ओडिया शब्दटा मुझे खोजी पाऊनी आपण मैंने खोजी पाइबे मते कमेंट रे जणाइबे तो पूरा जबरदस्त ये गोविंद सब किसी गोविंद सांग आज आमको नहीं आसी भलरे आम फेरी आसू सब से प्रभुंर इच्छा धन्यवाद गोविंद दियो हाथ आ गए समस्त मोर प्रार्थना समस्त आम भगवान पाखे प्रार्थना करेंगे आम भलरे जीवा भलरे आसवा जब न फेरिबा तारे जानिबा अरे कहना क्या चाहते हो ना ना फेरिया बहुत सारा आमर अच्छी जीवन रे फेरिया जय बजरंग बली एबे आमे आस्ते आस्ते आग को माड़ी चलचु साउंडटा हुए तो क्लियर आसुन जेनरटा मेसीनटा चलती तो देखिपे पूरा भीतर कनिका भाया फिल आसबे पर्यंत तो एगुड़ा सब बनी गछ समुद्र कूलिया गछ बनी गछ आउ साइड रे टोटाल सब आड़े जंगल बनी जंगल आउ एमती अच्छी भाई आमर सेपटे अच्छा गोविंद अमर वीडियो करूँ तो पूरा मजा आग को आहरी बड़ मजा अच्छी तो ये आम चलचु आग को एगुड़ा टोटाल बनी गछ बहुत मजा आस तो आज जहाँ भी है
सब ये गोविंद तो गोविंद अमर आस पाखक आस ये बो फ्रेंड्स फाइनाली एबे हमें समुद्र भीतर को एंट्री करवा देखिपे एबे नदी सरीगला यहाँ माने बनी गछ यू लास्ट आउ बनी गछ आग को ना बनी गछटा एमती माने टोटाल पानी भितर से हो समुद्र पानी लुणी अंचल रे तो आगरे टोटाल अथल समुद्र हजार हजार किलोमीटर लंबी बंगोपसागर पूरा बंगोपसागर तो फ्रेंड्स फाइनाली एबे हमें बंगोपसागर में पहुंची गलु तो देखिपे आम आगे टोटाल बंगोपसागर बहुत खुशी लगुच टोटाल देखिपे एपटे बनी गछ लगी ये सब गछ सईला यहाँ टे आग को लंबी तो यहाँ टोटाल समुद्र पूरा बंगोपसागर मजा मैंने प्रबल मजा खाली भगवान आम जाई भलरे घूरी आसू मोबाइलटा न पड़ू पानी रे जबरदस्त मजा गोविंद आज एत सब हो पार ओह माने लाइफ फास्ट टाइम मो समुद्र को आसापी बहुत माने गोविंद को सी जो मो सहित मिसला सी जो कहला कि समुद्र पाख पिला मुझे तेज निहाती दिन नहीं तो मुझे बहुत खुशी अच्छी तो पूरा पछ साइड रे समुद्र देखो आग को आहरी मोबाइलटा टे ओभर हिटिंग हो जाए भीतर बहुत गरम अच्छी ना समुद्र ढुकिले ठंडा हवा आसला तो चलते ए मोबाइल रखीदेवी आगक जाए मजा प्रबल अच्छी आपण मैंने पूरा भिडियो लास्ट जाए देख फ्रेंड्स एबे आम समुद्र भितर पूरा अच्छु देखिए चारिपटे टोटाल पानी जहाँ गोविंद आम आज आसचु ये अमर बस ठंडा पिया चलती भितर भाई मैंने बस जबरदस्त लगुच हल्का हल्का एबे बोट बंद अच्छी ग्लास पकेबनी हल्का हल्का कोल्ड ड्रिंक्स पिया चलती देखो जगह पूरा जबरदस्त देखो तो भितर आम भाई मैंने बस ये गोविंदर भिणई सी भी भाई तो जबरदस्त जहाँ आपण आम आज आसचु आउ समुद्र विषय किसी कहतु केमती कौन आपण तो आसती केते दिन कौन रुहती मासे 15 दिन मासे 15 दिन भाई बड़ 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 मासे 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 आसते ये बड़ 2 दिन ये आसले सकाल पळेला ओहो आ माछ केते बड़ बड़ माछ सब आपण देखि जंती माछ आगे 20 किलो 25 किलो 30 किलो बंत देखि जंती गुटे माने गुटी माछ गुटी माछ आ एमती केबे किछि तिमी फिमी सब केबे देखि जंती से देखि जंती हो आ केबे ए सीजन टाइम टा को टाइम रे माछ धरिया टाइम टा अषाढ़ मास माने वर्षा दिन हां वर्षा दिन से टाइम रे बेले आसीबा आ पूरा जबरदस्त देखि पारछे टोटाल चाड़िया रे पानी समुद्र तो आउ पूरा एडी गभीर केते हबो एडी 7 ने पानी माने 2 मणस हां तो एडी 2 मणस पाखे पाखी पानी हबो गोविंद बसचे एडी पानी भीतर जीबू एबे डे एबे टिके रहि जा आ टिके परे डेइबू तो पूरा जबरदस्त मजा लागुछि आगे कहरे जीवा खरा हैछि किंतु पवन होछि कि जणा पड़नी अमर आउ किछि तमरो मजा केते आछि कोन बहुत बहुत खुशी लाଗୁଛି ଆସିକି ଏଠିକି ଯାହା ବହୁ 8 ମାସ ପାଖା ପିଖା ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିଛି जा ता ପାଇଁ ଗୋଟେ ତାଳି ହେଇଯାଉ गोविंद तू किछि कह ମୁଁ ଆଉ କିଛି କହିବି ना किछि कह तू रे हसी किछि कह पदे गोविंद हमर पूरा सरल शांत पिला हां तारे टोटल निर्मल हृदय छंद कपट किछि नाही पूरा जबरदस्त ए मजा केते गहिरा केते गहिरा केते गहिरा ଦେଖିଆ धरी पारिबु ନଦୀରେ ତ ପହଁରି जे धरी पारिबु ना पारिबु ଏଟା ସମୁଦ୍ର ଧରକି ଟିକେ ମାରିବ तो गोविंद जाई गाधेया पई दौड़ी गुटे दिया है सेफ्टी पई चसीदा ने अमर गला अमर अमर धर दौड़ी धर दे अमर धर जा दे बुट दे यार कम कर हो जा बहुत बढ़िया पानी मुझे दे ये हो देखिदा अमर हो जे किस दे अमर किस ठीक अछि ना ଖାଲି ଏଇଭଳିଆ ସମୁଦ୍ରରେ ଓଲେଇଛି ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି तो फ्रेंड्स पूरा ଆମେ ଦି ଜଣ
ଅଥଳ ସମୁଦ୍ରରେ ଏଠି ପ୍ରାୟ କେତେ ପାଣି ହବ ଠିକ ନାହିଁ ବୁଡ଼ ତ ପାଉନି ବହୁତ ମଜା ଆସୁଛି ଅମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ହାଲକା ହାଲକା ଢେଉ ଆସୁଛି ବହୁତ ମଜା ଓ ଆଉ କେମିତି ଜବରଦସ୍ତ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ପାଣି ଗୋଟେ ବୁଡ଼ ମାରୁଛି ହିନ୍ଦୀରେ ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ ମାରିଦେ କି ଡାଇଲଗ ମୋର ମନେ ଲୁଣ ଲାଗିଲାନି ମୁଁ କାହିଁ ଗାଧଉଛି ବାହାରି ହଁ ଏ ଲୁଣି ପାଣିଟା ପୁରା କମିଯିବ ଫିଲ୍ ଓ କେବେ ବି ଏତେ ଭିତରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମୁଁ ଗାଧେଇ ନଥିଲି ଯାହା ଗୋବିନ୍ଦ ଓ ଓ ତ फ्रेंड्स अंबर आय अंबर अंबर धर भाई अरे बोल আমি পড়াইছ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭୟ କାରଣ କିଛି ନାହିଁ ତୁ ମୋ ଗୁଡ଼ କାଇଁ ମାର ଡ୍ରାଇଭର ବାବୁ ଶୋଇଯାଇଛି ଗୁଡ଼ ଲଗେଇକି ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ହାଇ କହିଦେଲେ ଟିକେ ହାଇ ହାଇ फ्रेंड्स सब गाधेई पाधेई आम उठिलु तो पूरा अधघंटा पाखापाखि गाधेलु बहुत मजा आसला ना पूरा जबरदस्त मजा आसला पूरा दौड़ी फौड़ी देकी आमको पूरा सेपटे आउ जड़े भाई अच्छा तो पूरा देखी पारे पछरे टोटाल समुद्र अच्छी प्राय आम 2 घंटा हम आसिलु आग पछ चाड़ियार समुद्र एथर एति गला आउ थर आसिया टोटाल माछ केमती धरा हुए पूरा जीवा भीतर को सीजन टाइम रे आसिया पूरा शिखिबानी माने देखिया शिखि तो बहुत बड़े आपण किसी टे कहंतु ନା ଏଥରୁ ଆସିନେ ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା କରିମି ରୁଷି ରୁଷି ପାଇଁ କୁକୁଡ଼ା ହଁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲରେ ରୁଷି କରିଦେବା ହଁ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହବ ବଢିଆ ସିଷ୍ଟମ ଜଙ୍ଗଲ ସେଇ ବନି ଜଙ୍ଗଲ ହଁ ନହେଲେ ସେପଟେ ଚୁଡା ଇଏରେ ବସିବା ପୁରା ମ୍ୟାନ୍ ଭର୍ସେସ ୱାଇଲ୍ଡ ଏପିସୋଡଟା ସେଦିନ ସୁଟ କ୍ୟାମେରା ଆସିବ ସେତେବେଳେ ବି ଆସିବ 100 ଜଣ ଆସିବ କେତେ ତ ପୁରା ଟୁରିଷ୍ଟ ଆଣିବ ଟୁରିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ କର ବେପାର କରି ବସିକି ତ ଏବେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ ଟିକେ ଭ୍ୟୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖେଇ ଦଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ରେକର୍ଡ କରିଦେବା ତ ବହୁତ ମଜା ଆସିଲା ନା କି ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ କିଏ କିଛି କୁହ କିଛି ନାହିଁ ପାଣି ଏଥର କ'ଣ ହବ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ତ ଆସିକି ଯିବା ଜାଲ ଫାଲ ଛାଡିବା ମାଛ ଧରିବା ପାଖାପାଖି ଲୋକ ସବୁ ଆସିବେ ବୋଟ ଫୋଟ ଆସିବେ ସବୁ ଦେଖା ଦେଖି କରିବା ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ଯିବା ଆଉ କେତେ ଶହ ବୋଟ ରାତିରେ ଦେଖିବ ରାତିରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଜଳିବ କଳା ପାଣି ପୁରା ଦେଖିବା ପୁରା ଯୋଉଠି ପୁରା ଫ୍ରେଶ ପାଣି ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ହବ ଆଉ ଏଇଟା ଏହାର ମଟରଟା ନା ଏଇଟା କ'ଣ ମେସିନଟା ଏଇଟା ଛୋଟଟା ଏଥିରେ ଖାଲି ମେସିନ ଆଉ ଖାଇବା ଫାଇବା ଆସେ ଏଥିରେ ଷ୍ଟୋଭ ଅଛି ସବୁ ଆଜି ତ ଆମର ସେଠି ବିସ୍କୁଟ ଫିସ୍କୁଟ ଆସିଥିଲା ସବୁ କିଛି ଅଛି ଗ୍ଲାସ ଫ୍ଲାସ ଅଛି ଏଇଟା ବୋଧେ କାଟିବା ପାଇଁ ପଟା ପଟା ଆଉ ତ ମାଛ ଧରା ହେଲା ସେଇଟା ଖିଆ ହେଲା ହଁ ସବୁ ସବୁ ସିଏ ତ ରହିବ ନହେଲେ ହବନି ଆଉ ସବୁ ଅଛି ଆଉ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଜବରଦସ୍ତ ତାଲ ପାଣି ବିସ୍କୁଟ ଖାଇବା ଏବେ ତ ପଳେଇବା ବହୁତ ସର୍ଟ ଟାଇମରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ପୁରା ଏଟା ଆମର ସର୍ଟ ଟ୍ରିପ ଟା ଥିଲା ନା ସେଥିପାଇଁ ଖାଲି ବିସ୍କୁଟ ଆଉ ଚିକି ଥମ୍ସ ଅପ୍ ଏଇ ସବୁ ଆସିଥିଲା ବେଶୀ କିଛି ଆସିନି ଆଉ ଟାଇମ କୋଳିଲାନି ଏଥର ଆଗଥରକୁ ଆସିବା ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ହାଲକା ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯେମିତି ଜୁଆର ହୁଏ ଢେଉ ହୁଏ ଏଠି ଖାଲି ହାଲକା ହାଲକା ପୁରା ହାଲକା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଗଡିଆ ପାଣି ଭଳିଆ ଟିକେ ତା ହେତେ ଅଧିକ ହଲୁଛି ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ ମଜା ଯଦି ଆପଣମାନେ ବି କେବେ କିଏ ଯାଇପାରିବେ ଯାଇବେଳେ ବୁଲି ଆସିବେ ବହୁତ ମଜା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଫାଇନାଲି ଆମେ ସମୁଦ୍ର ବୁଲି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବହୁତ ସାରା ମଜା ହେଲା ଏତେ ମଜା କି ମୁଁ ତାକୁ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରିବିନି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆସିବେ ନିଜେ ଆସିକି ଏଠି ବୁଲିଗଲେ ଆପଣମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବେ ୟାର ମଜା କେମିତି ମୁଁ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେନି ୟାର ମଜାଟା ଅମର ଯେ କହ ଆମ ହସ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆମେ କେତେ ଖୁସିରେ ଅଛି ପୁରା 2 ଘଣ୍ଟାର ଅଧିକ ଆଡଭେଞ୍ଚର ପୁରା ଗାଧେଇଲୁ ପ୍ରାୟ 5 ମଣସ ପାଣି ସେଠି ଥିଲା ସେଇଠି ଗାଧେଇଲୁ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ମାଛ ଡେଉଁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ସେଇଟା ତ କ୍ୟାମେରାରେ ଆସିଲାଣି ସେଟା ଦୂରରେ ଥିଲା ନା ଏତିକି ସମୟ ଭିତରେ ମାଛ ଡେଉଁଥିଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରିଲୁ କ୍ୟାମେରା ଆସିପାରିଲୁ ତ ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ ବେଳେ ଆସିକି ବୁଲିଯିବେ ତ ମାନେ ଏମିତି ମଜା କେବେ ମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆଜି ତ ଏଥର 2 ଘଣ୍ଟା ଆସିଥିଲୁ ୟା ପରେ ଆସିବା 2 ଦିନ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ଆମ
ଆମ ଗୋବିନ୍ଦ ହାଟରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବି। ଅଳ୍ପ ମାନେ ଅଳ୍ପ ପଇସାରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲେଇଦେବ, ପଇସାରେ ଟଙ୍କା ନେବ। ବହୁତ ଭଲ ଛୁଆ, ନିର୍ମଳ ହୃଦୟ, କମଳ ହୃଦୟ, ପୁରା ସରଳ ଛୁଆ। ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ଏଇ ସାଇଡରେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବନି ଗଛ, ସମୁଦ୍ର ପୁରା ପାଣି ଭିତରେ ହେଇଛି, ବହିରେ ପଡ଼ିଥିବେ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳିଆ ବୃକ୍ଷ, ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ। ୟା ପରେ ଯେ ଆସିବା ବୋଟ୍ରେ ରାନ୍ଧାବାଢ଼ା କରି ଖାଇବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେଣି ତ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ବହୁତ ବହୁତ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି।